Hoy, another video, another vlog, another mini vlog, another pagkaburaho. So naano punta karon, maghinilas na punta. Kung malingaw ka magtanaw-tanaw sa uban reels, so chance na nimo ni nga maghimo kag imuhang kaugalingong reels. Wayay gipili og kinsa ang mag-post dire sa Facebook o bata baka matiguang ka mananay matatay malola lolo. Pero mao na ni ang chance nimo nga mag-reels na pug ka. Dili ra ako, dili ra ikaw, kitang tanan. Mintras nga naa kay cellphone, kay ba ka mo video, kay ba ka mo storya diha pwede na ka mag reels dire sa Facebook. Sumo na ni ag ahong giloto tag naa sa bed. Sumo lagi ni kay sa una anad naman ta og mag video bisag waya ay padungnan ni nga video para ra gyud tanan na documentation. Kahilig gyud ko mag keep sa mga kuan bitaw memories, charot. Ito tinuod ganahan lang gyud ko nga mag video ko while nagluto ko. Bisa pa sa una ra gyud ni nga video dito pa ko ari sa Surigao nag-board. Mao na giingon nga SKL share ko lang. Sa tanan nga nag-agi og boarding house, sure ko nga makarelate mo. Kay kira mga anak mong dato kay namoy mga kaugalingong mga groceries diha. Pero kami gud mga pobre no, puro ra may ano mga dilata, mga kanton ang maintain makaon. So kani nga time grabe na gud ni kalami, naglaway na siguro mo utok ani nagunahuna. Kini dili ni siya nga ordinary nga manok, dili siya English, di siya Tagalog, pero mao ni among gitawag nga Bisaya nga manok. So mao na to. Pabukalan na ni no. Kaya ako nag-explain kung saan pagluto kay bawo ko kitang mga Bisaya kay bawo ta mo luto ani kay Bisaya man tang dako. So mao to mga untang tanan. No matter how you feel back on the life that you are.